pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, alas 5:00 San Kulop. Mao pay nga adlaw kalbayog adin aton mga balita para sa yana nga pangurason. Samar PPO nagdakop sa duha nga drug suspect sa buy-bust operation sa Catbalogan City. Pamatiyon tan report ni Raymark Dialagdon. Radyo Pilipinas Report. Nadakop ang duha nga drug suspect sa usa nga buy-bust operation nga ginlunsad sa Samar Police Provincial Office, Purok 1, Barangay Mercedes, Catbalogan City, December 19, 2025, alas 7:17 san gabi. Ang mga nadakop amo si alias RB, 27 anyos nga high-value individual, ngan si alias Manuel, 38 anyos, usa nga street-level individual. Pareho sira nga residente sa Barangay Mercedes. Na-recover tikang sa era ang 0.616 gramos nga suspected shabu nga may balor nga 4,188.80 Philippine cash. Ngan iba pa nga mga gamit. Gingamit sang kapulisan ang body-worn cameras o alternative recording device sa operation. Sumala sa mga palaod para masigurado ang hustisya ngan proseso. Sumala kay PCOL Arwin M. Tadeo, Provincial Director San Samar PPO. Padayon ang kampanya kontra illegal nga droga na nawagan sa publiko magkooperar sa mga pag-report sa mga illegal nga kalihukan para maproteharan ang komunidad, labi na ang mga kabataan. Ang mga suspetsyado ada na sa kustodiya sa Catbalogan City Police Station, samtang ginpreparar ang mga kaso nga igsusumite kontra sa era. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. De Alagdon, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Bagong nga birthing unit ginabrihan na sa Capoocan Main Health Center sa siyudad San Calbayog. Pamatiyon tan report ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Usa nga importante nga tikang para sa mas maupay nga serbisyo panlawas ang ginmarkahan san bag-o nga birthing unit nga ginbendisyonan sa Capoocan Main Health Center sa Barangay Capoocan, Calbayog City. Ang pasilidad nga gindisenyo para maghatag talwas, malimpyo ngan masayon nga access sa maternal care makakabulig sa mga nanay ngan ira anak. Pinaagi sini diri na kinahanglan magbiyahe san hirayo ang mga borod nga kababayin-an para karawat san husto nga pag-ataman antes, durante ngan katapos san pagpanganak. Ginatindiran ang aktibidad ni Mayor Raymond Uy nga nagpakita san suporta san lokal nga pangobyerno sa mga programa nga nagpapakusog san primary health care sa syudad. Iyagin pasalamatan ang mga health workers ngan mga opisyal nga nagtrabaho para matukod ang pasilidad. Nagpapakita ang pagtukod san birthing unit san padayon nga paningkamot san Calbayog City nga iharani ang dekalidad nga serbisyo panlawas sa kada pamilya nga Calbayog nun, labi na sa mga nanay ngan bag-o nga natawo nga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Iniyan kabugusan sa natong balita para sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Ako si Frank Bulanyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong